Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will group presentation about net analysis in OP. Before group me presentation, we are group introduce. Yang tadi we are introduce myself and my group. My name is Rizky Aryan Rastiawan. You can call me Iki. In number second is Rahmi Trilestari. Number 3, Santi Sri Helena. Number 4, Saski Haira Zahwa. And the last, number 5, Cut Adian. This material, this number 1 is what is need analysis. Number 2, method of need analysis. Number 3, target situation analysis. Number 4, learning analysis. And the last, number 5, learning analysis. The first, Rami, time is yours. Okay, what is need analysis? According to Barr's document 2010, need analysis is recognizing the language and spatial abilities required by language learners. According to Paltridge and Starfield 2013, need analysis refers to the first step for collecting and assessing information relevant to course design. The simple means of need analysis is what the learners have already known and what need to know. Needs can be involved what learners know, don't know, or want to know, and can be collected and analyzed in a variety of ways. The benefit of need analysis are identify knowledge and skill gaps, identify the areas that need to be prioritized, helps prepare training ahead of time, identify the individuals who need training and the type of training they need. Okay, next. Okay, Rahmi, thank you. The next slide, it method net analysis. It's Zahwa. This time is yours. Okay, thank you, Tor. Now I will explain about method analysis. First, quantitative. The example of quantitative is questionnaire. Next, language audits and language text. And for the qualitative qualitative interview, observation, discourse analysis. And research on previous students' courses, domain expert. Next. Okay, Zahwa, thank you. This material is Santi. This time is yours. Okay, thank you, Rizky. For the next material, we target need analysis. Target need analysis is defined as what the learners need to do in the target situation. Jadi, target need analysis ini didefinisikan sebagai apa yang dibutuhkan atau diperlukan atau yang akan dilakukan oleh siswa untuk mencapai target atau tujuan mereka. According to Hutchinson and Waters, the target analysis is an umbrella which in practice hides a number of important distinctions. Jadi menurut Hutchinson dan Waters, target needs analysis adalah sebuah wadah yang
berisi hal-hal penting tentang kebutuhan siswa dalam mencapai target pembelajaran. As we can see in the PowerPoint, there are 3 components of target need analysis. There are necessities, likes, and wants. The first is necessities. Necessities are what the learner has to know in order to function effectively in target situation. Jadi necessities ini adalah kebutuhan. Pastinya siswa harus mengetahui dulu apa kebutuhan mereka dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berfungsi dengan efektif dan sesuai untuk target mereka. And the second is likes. Likes are the gap between necessities and what their learners of the exciting proficiency of the learners. Untuk yang kedua adalah kekurangan. Sebelum memahami kekurangan tersebut, siswa harus paham dan tahu apa saja yang mereka mampu untuk bisa menganalisis kekurangan mereka sendiri. And for the last one is wants. Wants are learners' subjective need. Jadi wants ini adalah keinginan mereka untuk belajar secara subjektif untuk mencapai target pembelajaran. Okay, I think that's all from me. Thank you. Okay, Santi, thank you very much. Next slide. This material is Adia. This time is yours. Thank you, Rizky. Okay, for the next material is learning analysis. Here, I will explain more about the field of occupation in learning analysis. Okay, for number 1, establish context. Number 2 is review cache. Number 3, assess capabilities. Number 4, understand resources. And the last, design solution. Okay, wait. For established context, is how and why has a learning need been identified, and what is the purpose or intent of the learning need, and the last, what is the current cost to the business. And number 2 is review cache. Review cache is review knowledge, attitude, skills, and habits required for the role. Identify gaps in current programs. And number 3, assess capabilities. Assess current capabilities of staff to gain knowledge, attitude, skill, and habits. For number 4, understand resources. Develop a greater understanding of the participant, the environment, and available resources to inform the decision regarding learning solution. And the last, design solution. Design solution is design the end-to-end learning journey that meets the learning needs. Masih tentang learning analysis. Designing a course that best fits the needs of the learners require an understanding of who the learners are, as well as a real sorry guys. For learning analysis, the knowledge and ability that the learner require in order to be able to perform to the required degree of competence in target situation. This information may be recorded in terms of language items, skills, strategies, subject knowledge, etc.
From the statement above, it can be concluded that the need analysis is the technique in identifying specific language feature and skills that the language learner need. Then it will be the best in designing a course. Jadi pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pelajar atau oleh para siswa agar dapat melakukan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam situasi target informasi ini dapat dicatat dalam beberapa bentuk bahasa, keterampilan, strategi, pengetahuan, pengetahuan mata pelajaran, dan lain-lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan siswa ini adalah teknik-teknik dalam mengidentifikasikan fitur dan keterampilan bahasa tertentu yang dibutuhkan oleh pelajar bahasa yang kemudian akan menjadi dasar dalam mendesain sebuah kursus, sebuah mata pelajaran. Okay, next is the next material is learner analysis. Masih yang learner analysis? Yeah, learner analysis is the process of determining who your audience is, including demographics, prior knowledge, physiological and effectiveness need, and social needs. Each of these areas will influence your design decision as well as the instructional method and strategies you choose to implement. Okay, designing a course that the best fits the needs of the learners require an understanding of who the learners are, as well as a real effort to evaluate understand the learners and understand the learners' needs. This need analysis review learner analysis as well as practical approaches you can use to analyze actual learner needs. Learner analysis is therefore an important aspect of the instructional design process. It is important to remember that the learner are not empty containers that can be easily filled with knowledge. They have experience through which they make sense of the world, and through which they will understand or evaluate instruction. Such as learning is a process that involves changing knowledge. It is not something that is done to learners, but something that is done by learners themselves. Ya, jadi merancang kursus atau pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu membutuhkan pemahaman tentang siapa peserta didik kita, serta upaya nyata untuk mengevaluasi dan memahami kebutuhan peserta didik. Hal tersebut dibutuhkan analisis peserta didik yang mengulas analisis peserta didik serta pendekatan praktis yang dapat digunakan oleh para guru untuk menganalisis kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, analisis peserta didik merupakan aspek yang penting dalam proses desain instruksional. Hal ini juga penting untuk diingat bahwa peserta didik bukanlah wadah kosong yang dapat dengan mudah diisi beberapa pengetahuan. Mereka juga memiliki pengalaman yang dapat digunakan untuk memahami pengetahuan, dan mereka juga dapat mengevaluasi instruksi. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan situasi atau suatu proses yang dapat melibatkan perubahan pengetahuan. Jadi peserta didik juga dapat mempertimbangkan terhadap pengetahuan tersebut dari perspektif dan kebutuhan peserta didik sendiri. Oke. Iki.
Oh, okay, Adian. Thank you very much. The next material is the process of need analysis. Zahura, time is yours. Okay, thank you for the moderator. Now I will explain about the process of need analysis. The process of need analysis, the first is deciding what information to gather and why. And the second is deciding the best way to gather it, when, how, and from whom. And the third, gather the information. And the fourth, interpreting the information. And fifth, acting on the information. Six, evaluating the effect and effectiveness of action. And the seven is deciding of further or new information together. Jadi proses dalam analisis kebutuhan itu yang ada 7. Yang pertama itu kita menentukan apa informasi yang harus kita kumpulkan dan kenapa kita harus mengumpulkan informasi untuk proses analisis kebutuhan itu. Terus yang kedua, kita harus menentukan jalan yang terbaik untuk cara yang terbaik untuk mengumpulkan dari data-data itu, informasi itu, seperti kapan, terus bagaimana, dan dari siapa kita mengumpulkan informasi tersebut. Lalu yang ketiga, gather the information, yaitu kita mengumpulkan informasi. Yang keempat, interpreting the information, yaitu kita menginterpretasikan informasi itu. Dan yang kelima, acting on the information, yaitu kita bergerak atau melakukan apa dari informasi tersebut. Misalnya kita tahu nih analis atau kebutuhan itu tuh kebutuhan dari pelajar dari pekerja misalnya di bidang industri, dia butuh untuk wawancara atau dalam bahasa Inggris, berarti kita kebutuhan dia itu, jadi kita harus melakukan apa kebutuhan dari si penuntut ilmu atau si pelaku industri itu. Lalu yang keenam, evaluasi the effect and the effectiveness and of action. Jadi kita evaluasi lagi nih apa efek sama berhasil nggak nih aksi kita atau proses pembelajaran kita. Yang ketujuh, deciding on further or the new information together. Jadi kita menentukan dari informasi itu untuk dikumpulkan. Jadi setelah melakukan proses pengumpulan informasi, terus mengumpulkan, terus menginterpretasikan sama melakukan aksi, setelah mengevaluasi kita juga menentukan nih kesimpulan dari proses analisis itu apa, kebutuhan analisis itu apa. Terima kasih, saya kembalikan kembali ke moderator. Okay, thank you Zahwa. The next material is conclusion. Kita membahas dari materi ke-1 sampai slide ke-1 sampai slide ke-9. Apa sih ini kesimpulannya bahwa desain kursus IOP ini analisis kebutuhan telah mencoba untuk menunjukkan nih bahwa ini adalah proses yang sangat panjang. Jadi melibatkan dari sekedar apa yang harus dilakukan pembelajar dalam situasi target, namun penggunaan bahasanya ini sangat relevan. Sebagai dari cerita, kita juga perlu mengetahui tentang pembelajaran bahasa. Jadi kita membahas tentang analisis situasi target. Dapat memberitahu kita apa yang dilakukan orang dengan bahasa, apa yang juga kita ketahui, dan bagaimana tuh orang belajar melakukan apa yang mereka lakukan dengan bahasa. Dengan kata lainnya ini, kita membutuhkan pendekatan berpusat pada pembelajaran untuk analisis kebutuhan. The next material. Slide. Ini adalah beberapa referensi dari kelompok 1, bisa dibaca. Next. 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 Alright. Thank you. Any question, guys, for you? Ada yang mau bertanya?
kelompok 1 izin nanya. Ya, baik. Teh Elvira, apa pertanyaan teh? Kan tadi kan learner analysis itu kan proses of determining who your audience includes, atau determine who your audience is include demographic. Nah, itu kan kalau teacher itu kan analisisnya murid. Nah, itu why as teacher do we need to analyze the learners? Jelas nggak? Boleh diulang teh pertanyaan tadi putus-putus jaringan saya. Oh, kan tadi kan kalau analisis itu proses determining who your audience is include demographic. Nah, kalau teacher guru itu kan audiensnya itu murid. Nah, itu why as teacher do we need to analyze the learners? Oke, Udah jelas. kita tahu. Oke, teh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kelompok lain mungkin? Oke, kelompok 4 izin nanya ya. Oke, Teh Rianti boleh. Okay, first, let me introduce myself first. I'm Safa, and I'm from Group 4. And before, I would like to ask a question, but I really want to appreciate for Group 1 to have presentation today. It was a great, and I really appreciate for that. Thank you, Group 1. And then for the second one is I would like to ask you a question. Okay, regarding to our course as EOP, right? In your opinion, what the tools that you need to make need analysis for EOP course? Yes, just in your opinion. Is it clear? It's clear. Okay, thank you. Ya. Mungkin ada yang lagi ingin bertanya? Kalau sudah cukup, kita diskusikan dulu ya. 2 pertanyaannya selama 15 menit. Halo? Ayo jawab. Mungkin duluan saya izin menjawab pertanyaan dari Elvira. Tadi pertanyaannya itu, why as a teacher do we need to analyze the learners? Jawaban dari kelompok kami yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi pengajaran atau pelatihan pada siswa dan dapat juga mempengaruhi proses pembelajaran siswa dari target siswa itu sendiri. Lalu dapat juga menemukan kebiasaan, sifat, kualitas, keunikan, kekuatan, bahkan kelemahan dari siswa itu sendiri. Dari peserta didik yang dapat mempengaruhi pengajaran atau pelatihan untuk memberikan dampak yang lebih baik terhadap kemampuan peserta didik dalam belajar. Mungkin itu Elvira. Oke, terima kasih Dean. Cukup dipahami. Sama-sama. Apakah jelas? Sangat jelas. Guys, langsung dijawab aja pertanyaan yang tadi yang selanjutnya. Iya, Santi. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Rianti. Pertanyaannya adalah, in your opinion, what the tools that you need to make need analysis for EOP course? In my opinion, maybe it will use
an approach to students, because this need analysis covers all aspects of need when students want to learn English for a different field of work. Karena need analysis of EOP terlalu banyak cakupannya, menurut saya tools yang digunakan juga akan berbagai macam. Mungkin saya bisa ambil contoh dari penggunaan bahasa Inggris untuk teknik informatika menggunakan software atau aplikasi-aplikasi tertentu sesuai dengan jurusannya, yang intinya berbeda dengan jurusan lain. Oke, mungkin itu saja. Bagaimana? Okay, thank you, Santi. Exactly, I got it. That's very clear. Thank you. You're welcome. Oke, sudah dijawab semua pertanyaannya. Mungkin saya tutup ya. Thank you for coming and listening. Attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.